od ovih malih kamenčića, vidite ovo. Loše se dogodi, bravo meštre, hvala ti. Makni s ceste, ovo sam vidio malo prije kad sam prolazio ovdje. Pogledajte stine. Znači neko da naleti s motorom na ovo. Koji motor kupit za malo novaca kad pričamo o nekakvih 3000 eura? Danas imamo puno tih podjela, tako i u kupovini motora imamo bogate ljude koji kupuju motore sa visokom cijenom, a imamo i one koji rade malo manje plaćenije poslove i oni traže nešto u budžetu, a opet da će imati tu slobodu i da se mogu dobro provozati. Tako da danas sam pripremio nešto iz Kawasaki sekte. To je dio motora. Kojeg motora? Kawasaki. Baš Kawasaki. Baš Kawasaki. Ne može biti Suzuki. Ne može. Ne more. Šala mala. Kawasaki sekta Evergreen, iako je Kawasaki nije u zelenoj boji. Ajmo vidjeti o čemu se radi. Dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju. Današnju emisiju omogućio nam je Moto Expert za polovne dobre motore. Brzo otiđite dole u opis videa. A mi danas na repertoaru smo uzeli Kawasakija ZR7 N zato što je naked, imamo i S verziju onu sa oklopom. Dakle, motor kao što vidite redna 4 cilindra i nismo dugo imali motor sa uljnim hlađenjem, dakle kombinacija ulja i zraka ili kako bi se po starinski reklo stara uljara. Odmah unaprijed znamo da tome nema smrti. Iako je Kawasaki nije zelene boje, nažalost, ali evi ga, nisu svi savršeni. Bilo kako bilo, dakle radi se o motoru sa 76 konjskih snaga. Mislim da je to dosta pristojno. Ono što je problem, to je njegova težina. 220 kg je jako pozamašno, s tim da uzmete u obzir da imamo ogroman rezervar sa čak 22 litre. Znači ovo je doslovno na toči i sljedeći put kad dođeš na pumpu ne možeš se sjetiti kad si zadnji put liva gorivo. To mi je recimo jedna dobra stvar kod ove kave. 63 Nm okretnog momenta. Sad za ovu kubikažu nije loše, redna su 4 cilindra. Meni jedna mana je šta ima 5 brzina. To mi se malo ne sviđa, volim kad motor ima 6 brzina, ali pošto je naked, vjerovatno mu i ne treba ta 6, jer nećete ovaj motor nigdje voziti 200 na sat duže od 10 sekundi. Djelomično podesiv ovjes, naprijed dimenzija guma 120, straga 160. Malo je tanjušna, ali to mi govori da će ovo biti neki odličan commuter bike, znači za svaki dan i da će kratke zavoje jako lako savladavati. 81,5 cm visina sjedišta, ovdje nije ostalo puno prostora, vidite da je i nizak koliki mi je kut noge, znači moće ga voziti neko i niži, ali je cijeli motor dosta nizak, to je thumbs up za stabilnost, ali se nekako osjećate ko na bicikli sa ovim uskim volanom. A zašto sam rekao muški motor? Zato što smo svi mi kao djeca i mlađi zamišljali motor da izgleda okruglo, svjetlo, bez plastičurina, imate rezervar od 22 litre, 4 grane, srebrne retrovizore, niklovane, ove okrugle satiće. Ove okrugle satiće, niklovane retrovizore, samo ulij goriva u ovaj veliki tank i uživaj. Što se tiče ovih motora, njih ne treba puno održavati, dosta su jeftini za održavanje, znači ono muški jednostavno. Naravno, ako se slažete, dosta je bilo priče, idemo se malo provozati. Ajmo vidi šta naš kavac može, by the way. Ovo nam je drugi pokušaj. Jer sam došao doma i shvatio sam da mi nije bio sniman zvuk tokom vožnje, to jest radio mi je samo mikrofon u kacigi i noise cancelling je bio velik, tako da to je zvučalo jako loše.
Jebem, tebe i telefon. A kava je ono, klasika. Kad bi karburatori mogli govorit. Bilo kako bilo, položaj sidenja, prva liga. Ruke su opuštene, laktovi nisu ono u zraku. Znači ruke, laktovi su sve prema dole. Mista ima dosta za noge kad sam ovako u sportskom položaju, tako da tu zaista nema šta reći. Motor je jako agilan, iako kad sidnete za volan osjećate se nekako jadno, ali ne izgledate jadno, nego se samo tako osjećate zato što mu je volan ko u polnice, ko u bicikle, ko i na Banditu. I onda to izgleda dosta bezopasno, ali se zato jako lako vozi. Znači stvarno je ono lagan za baratat. Ne znam koliko ćete uspjeti uživat u zvuku, samo zato što je tvornički auspuh i dosta puše, tako da ajmo vidjeti kako će se to čuti. Ovo vam se zove bit kreten prve klase. Motor je stvarno stabilan, ovjes, a ne znam šta bi rekao. Malo je spužvast, stražnji amortizer bi definitivno volio stavi neki aftermarket, ali je zaista stabilan, ali taj spužvasti ovjes je dobar za ovu klasu zato što ovo ono daily motor, ovo možete voziti i koristiti svaki dan. Spužvasti ovjes vam pomaže po gradu zato što su po gradu i ovo malo van grada, mislim svugdje su kod nas loše ceste, ali dosta vam pomaže za te rupe. Ovo nije neki motor s kojim ćete se vi vozi na zadnje kolo i tako dalje. Ovo je baš ono budžet motor, kočnice, da nema pletenih kočionih criva i pravih pločica ne bi bile nešto spektakularne, tako da to je nešto na čemu bi ja osobno poradio. Ova guma od 160 definitivno će biti zabavan po kratkim zavojima i je lako ga je prebaciva s jedne strane na drugu. Ajmo sad vidjeti ovdje. Ovdje me svaki motor zanima. Ovdje vidi je li oštar. Pa ne preoštar, ali se isto lipo vozi.
i osjeti se taj spužvasti ovjes. S ovim motorom se možete voziti putnom brzinom 110-120, to nije mala putna brzina prosječna, tako da definitivno commuter daily bike, eto. Pretizanje u okukama, ne previše oštar, doduše nije ovo ni motor, star ipak 24 godine, 25, tako da i ne očekujemo neku preveliku oštrinu, ali ta stabilnost i stvarno u zavojima ide ko po tračnicama, šta se kaže. Ovo ćemo sad makniti s ceste, ovo sam vidio malo prije kad sam prolazio ovdje. Pogledajte stine. Znači neko da naleti s motorom na ovo može biti kobno, a to su ovi kamioni, nakrcaju se, pretovare se, naravno to niko ne kontrolira. Ali zato ako imaš žmigavce koji nemaju E-normu ne možeš proći tehnički ili te pošalje na vanredni tehnički. To je ovaj naš Sprdistan. Nemojte voziti prebrzo, nikad ne znate šta vas na cesti čeka. Jedan evo glupi kamen može svašta loše donijeti. U životu neka vam zabljesne sunce, niste vidjeli taj trenutak, kamen na cesti i svašta loše se dogodi. Bravo meštre, hvala ti. Lipo me čovjek vidio u retrovizor, odmah se da desno i lipo se zahvalite, jer onda tako stvaramo dobre ljude, kako ja volim reći. Pa ovo nisu istine, jebote. I to je to što sam ja vama pričao, pogledajte ovo, od ovih malih kamenčića, vidite ovo. Tako da isto kad se vozite, moj savjet je, ja to uvijek radim, bilo šta ovako da vidite da može naškoditi kolegi motoristu, neko će se malo zavoziti, opustit će se. Nemojte dozvoliti da mu se išta loše dogodi i okrenite se, izgubit ćete 15 sekundi, maknite to sa ceste. Možda ćete nekome spasiti glavu, možda nećete, nikome ne mora značiti, ali ja volim eto imati tako mirnu savjest, ako sam već nešto vidio, ne bi želio da neko naleti i da ne daj Bože nastrada zbog toga. Sviđa mi se što ovaj motor zakucava već od niskih okreta, to jest nižih okreta, i vi ga već tu na 2-3 imate ono dobar okretni moment i to mi se jako sviđa za ovako neku mašinu, meni osobno top. Dobro se možete zabaviti, to vam garantiram, da se možete gasirati sa njim i ne baš, jer ima taj spužvasti i budžetni ovjes, ali za 3000 eura vi imate bomba motor. Koji dobro leži, by the way, na cesti, stvarno dobro leži. Može se koristiti svaki dan, jeftino održavanje, registracija isto nije strašno skupa, mislim na danas je na svemu registracija skupa, ali kužite šta hoću reći. Tako da sve u svemu ovo je stvarno dobar omjer cijene i kvalitete.
želi naravno malo bolju zaštitu od vjetra, postoje S modeli, tako da oni su po meni dosta dobri. Ko voli okruglo svitlo, ovu staru školu, mislim da im je ovo vrhunski. Rezervar veliki od 22 litre, mislim da ne znam šta vam više triba. Ako želite neki svakodnevni motor, oprostit će vam puno grešaka, dobar je i za početnike, nema iznenađenja. I to je meni najdraže kod motora za početnike, kad vam on oprosti puno grešaka koje ćete raditi kao novi i mladi vozač. I to bi bilo to, idemo se vratiti na mjesto zločina, zapravo ne idemo jer sam samo morao vožnju ponovno snimit, uvod i rasplecat. Već snimija jučer i ja sam doma otkrija da zvuk nije dobar. Evo smo došli do kraja još jedne recenzije, nadam se da vam se svidilo, nećemo puno duljiti, mislim da je ovo prosto ko pasulj, šta kažu naši susjedi, i sad ću vam objasniti ukratko i zašto. Dobar u svemu, izvrstan u ničemu, spašava ga težina, znači jako stabilan motor, brzina dosta dobra, dosta nizak, ali to vam daje samo takav osjećaj, niste zapravo nisko. Kočnice, pretpostavljam bez kočionih crijeva da bi bija loš u kočnicama, tako da ako imate i motor, pletena kočiona crijeva, jeftina investicija i imate veliki plus od mene, mislim da je to prijeko potrebno i to je možda jedan od najboljih upgrade-ova koji možete napraviti na svom ljubimcu bez obzira koji je. Karburatori su, znamo šta je to, i ima onaj, kad mu odvrnete gas, poseban osjećaj, znači ono pravi old school, veliki rezervoar od 22 litre, natoči i vozi. Ne sviđa mi se pužvasti ovjes, znači baš je ono meškinjast je, ali samim time kad ga vozite čini vam se kao da se vozite na oblaku, tako da to mi je jedna negativna strana. Kočnice su popravljene zato što već ima pletena kočiona crijeva i dobre pločice. Dobar za početnike, oprostit će vam puno grešaka, neće vas izuti iz cipela sa svojom brzinom. Tako da ako ste početnik i gledate nešto ovako u ovoj klasi, nemojte se bojati, imate također tu i Bandita i SV-a sa okruglim svitlom, tako da to su nekako ti neki konkurenti koje bi ja uzeo u obzir. Položaj vožnje je dosta opušten, sidite ono uspravno, to jest dosadno. Zbog svoje težine i brzine ovi dugi zavoji mu baš ne leže najbolje, pogotovo ako je neravna cesta, znači nije za neka jurcanja i nemojte prenagliti sa njim jer motor je zaista dosta težak i taj spuzuvasti ovjes na 200 na sat nije baš najzabavniji. Ali za nekakvu pristojnu vožnju, a kad vam kažem da vam je prosjek neki 110, 120, to je jako dobra brzina i stvarno ćete uživati. Cijena vrhunska i to je ono što mi je možda najdraže kod ovoga motora, jer stvarno za malo novaca imate motor na koji možete uživati, koji se neće pokvariti, koji će vas odvesti na kraj svita. Tako da ja nemam šta drugo nego u ovoj starijoj klasi Nakeda dati jednu solidnu četvorku, jer to je i zaslužija, znači popraviti taj ovjes, kočnice i bija bi još dosta bolji, ali nema potrebe zato što je ovo motor za svaki dan s kojim možeš ići na posao, nije veliki potrošač, servisi nikakvi. I ja bi sa tim zaključio ovu recenziju. Ja se vama zahvaljujem na pozornosti, pišite dole u komentaru šta vi mislite o kavi ZR7, a mi se vidimo sljedeći put. Pozdrav!